ओम शांति 15/4/2025 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे बाबा तुम आत्मा मानक सहित आत्मिक वार्तालाप करुछंती। तुमे माने 21 जन्म पाई बाबांक पाखकु निज जीवन को बीमाभुक्त करिबा पाई आसीछ। तुम मानकर जीवन एपरी बीमाभुक्त होई जाउछि जहा द्वारा तुमे माने अमर होई जाउछ। बाबा तुम आत्मा मानक सहित आत्मिक वार्तालाप करुछंती। तुमे माने 21 जन्म पाई बाबांक पाखकु निज जीवन को बीमाभुक्त करिबा पाई आसीछ। तुम मानकर जीवन एपरी बीमाभुक्त होई जाउछि जहा द्वारा तुमे माने अमर होई जाउछ। आज बाबांकर प्रश्न अछि मनुष्य माने मध्य निज जीवन को बीमाभुक्त करुछंती एवं तुमे माने मध्य कहूच एहा भितरे अंतर कौन। मनुष्य माने मध्य निज जीवन को बीमाभुक्त करुछंती एवं तुमे माने मध्य करुछ एहा भितरे अंतर कौन। उत्तरे बाबा कहले मनुष्य माने निजर मृत्यु परे परिवार वर्ग को धन प्राप्ति कराइबा पाई निजको बीमाभुक्त कराई थांती, किंतु तुमे माने 21 जन्म अमर हेबा पाई जीवन बीमा करुछ। सत्य जुगरे कौनसी इंश्योरेंस कंपनी अर्थात बीमा संस्था न थाए। वर्तमान तुमे माने निज जीवन को एभली इंश्योर करी देउछ जहा कि केबे मरिबो ही नाही। तेणु सर्वदा एही खुशी रहिबा दरकार। गीत अछि यह कौन आया आज सवेरे सवेरे। ओम शांति। आत्मिक बाबा आत्मिक पिलामानक सहित वार्तालाप करुछंती। तुमे पिलामाने जानिछ बाबा आमर 21 जन्म कौन 40-50 जन्म पाई जीवन बीमा करुछंती। सेमाने मरीगले तांको परिवार को पैसा मिलिबो सेथि पाई जीवन बीमा करुछंती। तुमे जीवन बीमा करुछ 21 जन्म न मरिबा पाई। बाबा तुम मानको अमर करुछंती ना। तुमे माने अमर थिल ब्रह्मलोक मध्य अमर लोक अटे। सेठारे मरिबा बंचिबार कौनसी कथा नहीं। ताहा हेला आत्मा मानंकर निवास स्थान। वर्तमान एही वार्तालाप बाबा निजर पिलामानक सहित करुछंती आउ काहा सहित नुहे। जेउ आत्मा निजको जानिछंती सेमानक सहित ही बाबा कथावार्ता करुछंती। बाकी आउ केही बाबांकर भाषा को बुझी पारिबे नाही। प्रदर्शनी रे एते आसंती तुम कथा को कौन बुझी पारंती। केही मुश्किल रे जणे अधे बुझंती। तुम मानकु मध्य बुझाइबारे केते वर्ष हेलाणी केते मध्य केते कम पिला बुझिछंती। जदियो 1 सेकेंड रे बुझिबार कथा आमे आत्मा माने जे कि पवित्र थिले सेई आत्मा पुणी पतित होई जाइछंती। पुणी आमको पवित्र हेबाकू पड़िबो। सेथिपाई मीठा बाबा को मने पकाइबाकू हेबो। तांको ठारू मीठा आउ कौनसी वस्तु नाही। एई कथा मने पकाइबेरे ही माया विघ्न पकाई थाए। एहा भी जानुछ बाबा आमको अमर करिबा पाई आसीछंती। पुरुषार्थ करी अमर होई आमको अमरपुरीर मालिक हेबाकू पड़िबो। अमर तो समस्ते हेबे। सत्य जुग तो अमर लोक ही कहा जाई थाए।
ଏହା ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁଲୋକ। ଏହା ଅମର କଥା ଅଟେ। ଏପରି ନୁହଁ କି କେବଳ ଶଙ୍କର ହିଁ ପାର୍ବତୀକୁ ଅମର କଥା ଶୁଣାଇଥିଲେ। ସେସବୁ ତ ସବୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର କଥା। ତୁମେ ପିଲାମାନେ କେବଳ ମୋ ଠାରୁ ହିଁ ଶୁଣ, କେବଳ ମୋତେ ହିଁ ମନେ ପକାଅ। ଜ୍ଞାନ ମୁଁ ହିଁ ଦେଇପାରିବି। ଡ୍ରାମା ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁସାରେ ସାରା ସଂସାର ତମୋ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛି। ଅମରପୁରୀରେ ରାଜ୍ୟ କରିବାକୁ ହିଁ ଅମରପଦ କୁହାଯାଏ। ସେଠାରେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ଆଦି ରହିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେମାନେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ବୀମାଭୁକ୍ତ କରୁଛ। ତୁମେମାନେ କେବେ ବି ମରିବ ନାହିଁ। ବୁଦ୍ଧିରେ ଏହି ଖୁସି ରହିବା ଦରକାର। ଆମେ ଅମରପୁରୀର ମାଲିକ ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ, ତେଣୁ ଅମରପୁରୀକୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଭାୟା ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ଅର୍ଥାତ୍ ପରମଧାମ ଦେଇ ଯିବାକୁ ହେବ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ମନେ ମନେ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ମନ୍ମନା ଭବ କୁହାଯିବ। ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ହେଲା ମନ୍ମନା ଭବ। ଅମରପୁରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗ ହେଲା ମଧ୍ୟାଜି ଭବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ହିଁ ଆସୁଛି। ବାବା ତୁମକୁ କେତେ ପ୍ରକାରର ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଯାଇ ବୁଦ୍ଧିରେ ଧାରଣା ହେଉଛି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହି କଥାରେ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଆତ୍ମା ହିଁ ଏହି ଜନ୍ମ ନେଇଛି। 84 ଜନ୍ମରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାମ, ରୂପ, ଦେଶ, କାଳ ପରିକ୍ରମା କରି ଆସିଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଏତିକି ଜନ୍ମ, ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ଏତିକି ଜନ୍ମ, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସନ୍ତାନ ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରି ମିଠା ବାବାକୁ ମନେ ପକାଇବା। ଉଠିଲା ବସିଲା ବେଳେ ଏହି କଥା ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିଲେ ଖୁସି ରହିବ। ଏବେ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଅଧାକଳ୍ପ ହେବ ମନେ ପକାଇ ଆସୁଥିଲୁ ଏବଂ କହୁଥିଲେ ଯେ ଏଠାକୁ ଆସ, ଆସି ଆମକୁ ପବିତ୍ର କର। ତେବେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାମାନେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକରେ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅମରପୁରୀ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ମୁକ୍ତିକୁ କିମ୍ବା କୃଷ୍ଣପୁରୀକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିଥାନ୍ତି। ମୁକ୍ତି କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନିର୍ବାଣ ଧାମ କୁହନ୍ତୁ, ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଏକଦମ ଠିକ୍। ବାନପ୍ରସ୍ଥୀ ମାନେ ତ ସହରରେ ହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ ତ ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଆଜିକାଲିର ବାନପ୍ରସ୍ଥୀଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ତାକତ ନାହିଁ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ତ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଭଗବାନ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ବୋଲି କୁହ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣୁଛ ଯେ ପୁନର୍ଜନ୍ମରେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଅଭିନୟ କରିଥାନ୍ତି। ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରକୁ କେହି ବି ମୁକୁଳି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ କୋଟି କୋଟି ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆସିବେ। ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଉଥିବେ, ପୁଣି ପ୍ରଥମ ମହଲା ଖାଲି ହୋଇଯିବ। ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ପ୍ରଥମ ମହଲା, ସୂକ୍ଷ୍ମଲୋକ ଦ୍ୱିତୀୟ ମହଲା, ଏହା ହେଉଛି ତୃତୀୟ ମହଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। ଆଉ କୌଣସି ମହଲା ନାହିଁ। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାରାମଣ୍ଡଳରେ ମଧ୍ୟ ଦୁନିଆ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏପରି କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ମହଲାରେ ଆତ୍ମାମାନେ ରହିଥାନ୍ତି। ବାକି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଏହି ଦୁନିଆ ରହିଛି। ତୁମେମାନେ ହେଲ ବେହଦ୍ର ବୈରାଗୀ ସନ୍ତାନ। ତୁମେ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ ରହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଏହି ଆଖିରେ ସବୁ କିଛି ଦେଖୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ବି ଦେଖ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ପୁରୁଷାର୍ଥ। କାହିଁକି ନା ଯାହା କିଛି ଦେଖୁଛ
सबु समाप्त होइजिव। बाकी एपरि नुहे जे संसार तियारी ही होई नाही, तियारी होइछि किंतु ताहाठारु वैराग्य हेउछि अर्थात सारा पुरुणा दुनियारू वैराग्य। भक्ति ज्ञान एवं वैराग्य। भक्ति परे ज्ञान, पुणी भक्तिरू वैराग्य आसी जाए। बुद्धि रे बुझिबाकू हुए जे एहा हेला पुरुणा दुनिया, एहा आमर अंतिम जन्म, वर्तमान समस्तंकु घरकू जीवाकू हेब। छोट पिला मानकू मध्य शिव बाबांकर स्मृति देवाकू हेब। ओलटा सोलटा खाद्य पानीय आदिर कौनसी खराब अभ्यास पकाओ नाही। छोट बेले जो अभ्यास पकाइबे सेही अभ्यास रहीजिव। आजिकाली संगर दोष मध्य बहुत खराब। कहा जाए सुसंग उद्धार करे एवं कुसंग बुड़ाई देथाए। यह हेउछि विषय सागर वैश्यालय। सत्य तो एकमात्र परमपिता परमात्मा ही अटंती। भगवान केवल जणे, से आसी सत्य कथा बुझाउछंती। बाबा कहउछंती, हे आत्मिक संतान माने, मु तुमर पिता, तुम सहित वार्तालाप करुछि। मोते तुमे माने डाकी थाओ ना। से ही ज्ञानर सागर, पतित पावन, नुआ सृष्टिर रचयिता अटंती एवं पुरुणा सृष्टिर विनाश करांती। ए त्रिमूर्ति तो प्रसिद्ध अटे। उच्चरु उच्च हेले शिव। अच्छा, पुणी सूक्ष्म लोकरे ब्रह्मा विष्णु शंकर सेमानकर साक्षात्कार मध्य होइथाए। काहेकि ना सेमाने पवित्र अटंती। सेमानकु चैतन्य रे आखिरे देखि पारिबो नाही। बहुत नवधा भक्ति हेले जाई देखि पारिबो। भावन्तु, जदि किए हनुमान को भक्त होइथिबे तेबे तांकु हनुमानकर साक्षात्कार हेबो। शिवंकर भक्तंकु तो भूल कथा कहि दिया गला जे परमात्मा अखंड ज्योति स्वरूप अटंती। बाबा कहउछंती, मु तो बहुत सूक्ष्म ज्योति बिंदु अटे। सेमाने कहिथांती अखंड ज्योति स्वरूप अर्जुन को साक्षात्कार होइथिला। से कहिले, बास मु सहन करि पारु नाही। तांकु साक्षात्कार हेला, तेणु एक कथा गीतारे वर्णित अछि। मनुष्य माने भाबिले अखंड ज्योति स्वरूपर साक्षात्कार हेला। वर्तमान बाबा कहउछंती, एही सबु भक्ति मार्गर कथा केतेक मन को खुशी करिबा पई उद्दिष्ट। मु तो कहूनाई जे मु अखंड ज्योति स्वरूप अटे। जेपरि तुमर आत्मा बिंदु सदृश, सेहीपरि मु मध्य बिंदु अटे। जेपरि तुमे माने ड्रामार बंधन रे अछ, सेहीपरि मु मध्य ड्रामार बंधन रे बंधा होइछि। सब आत्मा मानकु निज निजर पाठ मिलिछि। पुनर्जन्म तो समस्तंकु नेबाकु पड़िबो। क्रमान्वये समस्तंकु आसीबाकु हेबो। प्रथम नंबर आत्मा मध्य तलकु जाइछंती। बाबा केते कथा बुझाउछंती। एक कथा मध्य बुझाइछंती जे सृष्टि रूपी चक्र घोरी चलीछि। जेपरि दिन परे राति आसी थाए, सेहीपरि कलिजुग परे सत्यजुग, पुणी त्रेताजुग, पुणी संगम जुग आसी थाए। संगम जुगरे ही बाबा से परिवर्तन करिथांती। जेउ माने सत प्रधान थिले, सेही माने तम प्रधान होई जाइछंती। सेही माने ही पुणी सत प्रधान हेबे। डाकुछंती मध्य, हे पतित पावन आस। तेणु वर्तमान बाबा से कहउछंती, मनमना भव। मु आत्मा, मते बाबा को मने पकाइबाकू हेबो। एई कथा को ठीक भावरे के मुश्किल रे बुझी थांती। आम आत्मा मानकर बाबा केते मीठा। आत्मा तो मीठा अटे ना। शरीर तो विनाश हो जाए, पुणी तार आत्मा को डाकी थांती। स्नेह तो आत्मा साथी रे रही थाए ना। संस्कार आत्मा रे रही थाए। आत्मा ही पाठ पढ़ी थाए किंबा शुणी थाए। देह तो समाप्त हो जाए। मु आत्मा अमर अटे। पुणी तुमे मो पाई कांदुछ काहेकि? एहा मध्य देह अभिमान अटे ना।
ତୁମର ଦେହ ସହିତ ସ୍ନେହ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଆତ୍ମା ସହିତ ସ୍ନେହ ରହିବା ଦରକାର। ଅବିନାଶୀ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ରହିବା ଦରକାର। ବିନାଶୀ ବସ୍ତୁରେ ସ୍ନେହ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ରହିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଖୁସି ଖୁସିରେ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଏକ ଶରୀର ନେଇଥାନ୍ତି। ସେଠାରେ କାନ୍ଦ ବୋବାଳି କିଛି ବି ହୋଇନଥାଏ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥାୟୀ ରଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହେବ। ମୁଁ ଆତ୍ମା ନିଜର ଭାଇ ଆତ୍ମାକୁ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ଦେଶ ଶୁଣାଉଛି। ମୋର ଭାଇ ଏହି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ଶୁଣୁଛି। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ନିଜର ଅବସ୍ଥାକୁ ପକ୍କା କର। ବାବାକୁ ମନେ ପକାଇ ଚାଲ, ତେବେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେ କର ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖ, ତେବେ ପକ୍କା ଅଭ୍ୟାସ ପଡ଼ିଯିବ। ଏହା ହେଉଛି ଗୁପ୍ତ ପୁରୁଷାର୍ଥ। ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୋଇ ଏହି ଅବସ୍ଥାକୁ ପକ୍କା କର। ଯେତେ ସମୟ ବାହାର କରିପାରିବ ସେତେ ସମୟ ଏ ଅଭ୍ୟାସରେ ଲଗାଅ। 8 ଘଣ୍ଟା ତ କର୍ମଧନ୍ଦା ଇତ୍ୟାଦି କର, ନିଦ୍ରା ମଧ୍ୟ କର, ବାକି ସମୟ ଏଥିରେ ଲଗାଅ। ବାକି 8 ଘଣ୍ଟା ଏହିଭଳି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେବେ ତୁମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ମିଳିବ। ପତିତ ପାବନ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ଏ ଜ୍ଞାନ ତୁମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ମିଳୁଛି। ମହିମା ସବୁ ଏ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ କି ବାବା ବସି ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ସ୍ଥୂଳ କଥା କିଛି ନାହିଁ। ଯାହା ସବୁ ତୁମେମାନେ ଲେଖୁଛ ସେସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ତୁମେମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଲେଖିଛ ଯେମିତି ମନେ ରହିଯିବ। ଯଦି କାହାର ବୁଦ୍ଧି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ବୁଦ୍ଧିରେ ମନେ ରହିଯାଏ। କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ତ ଅଛନ୍ତି ନା। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା, ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ରକୁ ମନେ ପକାଇବା ଏବଂ କୌଣସି ବିକର୍ମ ନ କରିବା। ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ମଧ୍ୟ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେହି ବିକାରୀ ମନୋଭାବ ବାଲା ପିଲା ଭାବନ୍ତି, ମୋତେ ଅମୁକ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଏହା ସହିତ ମୁଁ ଗନ୍ଧର୍ବି ବିବାହ କରିନେବି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଗନ୍ଧର୍ବି ବିବାହ ତ ସେତେବେଳେ କରାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଆଦି ବହୁତ ବିବ୍ରତ କରାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କରାଯାଏ। ଏମିତି ନୁହେଁ କି ସମସ୍ତେ କହିବେ ଆମେ ଗନ୍ଧର୍ବି ବିବାହ କରିବୁ। ସେମାନେ କେବେ ପବିତ୍ର ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ଦିନ ହିଁ ଯାଇ ନର୍ଦ୍ଦମାରେ ପଡ଼ିବେ। ନାମ ରୂପରେ ମନ ଲାଗିଯାଇଥାଏ। ଏହା ତ ବହୁତ ଖରାପ କଥା। ଗନ୍ଧର୍ବି ବିବାହ କରିବା କୌଣସି ମାଉସୀ ଘର କଥା ନୁହେଁ। ଯଦି ଜଣଙ୍କର ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତି ମନ ଲାଗିଗଲା ତେବେ କହିଦେଇଥାନ୍ତି ଗନ୍ଧର୍ବି ବିବାହ କରିବୁ। ଏଥିରେ ସମ୍ବନ୍ଧୀମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ଖବରଦାର ରହିବା ଦରକାର। ବୁଝିଯିବା ଦରକାର ଯେ ଏହି ସନ୍ତାନ କୌଣସି କାମକୁ ନୁହେଁ। ଯାହା ସହିତ ମନ ଲାଗିଛି ତାଠାରୁ ଦୂରେଇ ଦେବା ଦରକାର। ନହେଲେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଚାଲିବ। ଏହି ସଭାରେ ବହୁତ ସାବଧାନୀ ରହିବା ଦରକାର। ଆଗକୁ ଗଲେ ବହୁତ କାଇଦା ଅନୁସାରେ ସଭା ଲାଗିବ। ଏହିଭଳି ଖିଆଲ ବାଲାଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆତ୍ମିକ ସେବାରେ ତତ୍ପର ରହୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସତ୍ୟଯୁଗ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ କରିବାରେ ସହଯୋଗୀ ହେଉଛନ୍ତି। ସେବାଧାରୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବାବାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଲା ଆରାମ ହାରାମ ଅଟେ। ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ରାଜା ରାଣୀ ହେବେ। ଯେଉଁମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଜ ସଦୃଶ ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ସ୍ଥାପନା ତ ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବ। ତେବେ ଭଲ ଭାବରେ ସବୁ ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ଧାରଣ କରି ପୁଣି ସେବାରେ ଲାଗିଯିବା ଦରକାର। ଆରାମ ମଧ୍ୟ ହାରାମ ଅର୍ଥାତ୍ ଖରାପ ଅଟେ। କେବଳ ସେବା ହିଁ ସେବା, ତେବେ ଯାଇ ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇବ। ବାଦଲ ହୋଇ ଜ୍ଞାନ ଜଳରେ ଭରପୁର ହୋଇ ଆସ। ପୁଣି ବର୍ଷିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଯାଅ।
सेवा तो तुमर बहुत रही विभिन्न प्रकार चित्र बाहर जहाद्वारा मनुष्य जल्दी बुझीजे आगक ये चित्र गुड़िकर बहुत परिवर्तन हेब एथिरे भी जी आमर ब्राह्मण कूलर होइथिबे सेही माने ही भल भावरे बुझिबे बुझाइबा वाला भल थिले किछि बुझिबे जे भल भावरे धारणा करंती बाबा को बहुत बहुत मने पकाई थांती सेमानक चेहरारू जना पड़ी जाए बाबा मु तो आपणको ठारू पूरा संपत्ति नेबी तेणु तांको भितरे खुशीर ढोल बाजी थाए सेमानकु सेवार बहुत शौक मध्य रहिबो सेमाने बाबांको पाखकु आसी सतेज होई तुरंत सेवारे बाहरी जिबे सेवा पाई प्रति सेवा केंद्र को बहुत सेवाधारी प्रस्तुत हेबा दरकार तुमर सेवा तो बहुत प्रसारित होई जिवो तुम साथी रे समस्ते मिसिबे शेषरे एपरी दिन आसीबो जेतेबेले सन्यासी माने मध्य आसीबे वर्तमान तो सेमानकर राज्य चलीछि सेमानको पाद तले पडुछंती पूजा करूछंती बाबा कहउछंती या भूत पूजा अटे मोर तो पाद नाही तेणु बाबा पूजा करबाकू दियंती नाही मु तो ए शरीर लोन नेछि तेणु एहांको भाग्यशाली रथ को जाउछि एबे तुमे पिला माने बहुत सौभाग्यशाली अट काहेकि ना तुमे माने एठी ईश्वरीय संतान होइछ गायन मध्य रहिछि आत्मा परमात्मा अलग रहिले बहुकाल तेणु जे बहुत कालरू अलगा रहिथांती सेई माने आसुछंती आउ सेई मानको ही मु आसी पाठ पढ़ाउछि कृष्ण को पाई केबे हेले एक कथा कुआ जाई पारिबो नाही से तो पूरा 84 जन्म नेउछंती एहा हेउछि तांकर शेष जन्म सेथिपाई नाम मध्य तांकर श्याम सुंदर रखा जाइछि शिवंको विषय तो काहाकू जना नाही जे से किए एवं कौन अटंती एही सब कथा बाबा से बुझाउछंती मुही परमात्मा परम धामर निवासी अटे तुमे माने मध्य सेठाकार निवासी अट मु परम पिता परम पतित पावन अटे तुमे माने वर्तमान ईश्वरीय बुद्धि संपन्न होइछ ईश्वरंक बुद्धि रे जे ज्ञान अछि ताहा से तुमको सुनाउछंती सत्य जुगरे भक्तिर कथा न थाए ए ज्ञान तुमको वर्तमान मिलुछि अच्छा मीठा मीठा शिकिलधे संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानकु नमस्ते आत्मिक संतान मानकर आत्मिक माता पिता बाप दादांको शुभ सकाळ नमस्ते 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 धारणा पाई मुख्य सारांश प्रथम नंबर अंतर्मुखी हुई निजर अवस्था को मजबूत करी एही अभ्यास करिबा को हेबो जे मु एक आत्मा निजर आत्मा भाई को बाबांकर संदेश देउछि एही परि आत्म अभिमानी हेबार गुप्त पुरुषार्थ करिबा को हेबो द्वितीय नंबर आत्मिक सेवार शौक रखिबा को हेबो अन्य मानकु निज समान करिवार पुरुषार्थ करिबा को हेबो संग दुख दुसरे आसीबा बहुत खराब सेतिरु निजकु दूरे रखिबा को हेबो अशुद्ध खाद्यपेयर अभ्यास को समाप्त करिबा को हेबो आज वरदाता बाबांकर वरदान अछि विश्व कल्याणर कार्य सर्वदा व्यस्त रहुथिबा विश्वर आधार मूरत हुआ विश्व कल्याणर कार्य सर्वदा व्यस्त रहुथिबा विश्वर आधार मूरत हुआ विस्तार बाबा कहले विश्व कल्याणकारी पिला माने स्वप्न रे मध्य खाली रही पारिबे नाही जेउ माने दिन राति सेवारे व्यस्त रही थांती सेमानकु स्वप्न रे मध्य अनेक नुआ नुआ कथा सेवारे योजना बा विधि देखा जाई थाए
सेमाने सर्वदा सेवारे व्यस्त रहुथिबा कारणरू निजर पुरुषार्थर व्यर्थ ठारू एवं अन्यमानकर व्यर्थ ठारू मध्य रक्षा पाई जाती। सेमानक सम्मुखरे बेहद विश्वर सर्व आत्मा माने सर्वदा प्रकट थांती। सेमानकु टिके भी अवहेलापणिया आसीपारिबो नाही। एही बड़ी सेवाधारी पिलामानकु आधार मूरत हेबार वरदान प्राप्त होइथाए। स्लोगान बाबा कहिले, संगम जुगर गोटिए गोटिए सेकेंड अनेक वर्ष सहित समान। सेथिपाई अवहेला पणियारे समय नष्ट कर नाही। संगम जुगर गोटिए गोटिए सेकेंड अनेक वर्ष सहित समान। सेथिपाई अवहेला पणियारे समय नष्ट कर नाही। ओम शांति।